अर्थे माँ जगत जननी झंकड़वासिनी शारदा देवी प्रीति अर्थे माँ महिषामर्दिनी दुर्गा देवी प्रीति अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे बाबा कुलमणि प्रीति अर्थे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धामूर्ति प्रीति अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे बोला। उपस्थित आबाल वृद्ध वनिता मानकर संस्कृति संपन्न ब्रजराजपुर पाला अनुष्ठान समस्त सक्रिय कर्मी मानकर सभापति संपादक संयोजक आयोजक कोषाध्यक्ष मंडली मो माँ भौणी मानकर कुनाकुनी पिला मानकर नारायण सर्वस्मिन काले सर्वविध कल्याण साधन करंतु अनुष्ठान दीर्घजीवी हेउ सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे सर्वसिद्धि प्रद भवजं ब्रह्मा प्रोडेन्द्र रुद्र मरुतस्तुनन्ति देवी सविरिते संगपद कर्मोपनिषद गायन्ति जग समगः ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति जग योगिनं दस्यन्तं विदुसुरासुरगणः ये देवाय तस्मै नमः। नम शिवाय माता च शारदा देवी पिता च परमेश्वर साक्षात कमला देवी माँ वाक्य देवी नमस्तुते जबा कुसुम संकाश काश्यपे अमाहति धंकारी सर्व पापघ्न प्रणतोस्मि दिवाकर नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जगदा पंचदेव नाम
पंचदेव नमस्तुते। हे कहला तोते किए सिखाइला कहीं कहबिने से मते कहिले मु कहीं कहबिने पालारे बड़ बड़ किछि नाही एठी जोधा हिसाब रे बड़ सान नाही कला ब्रह्म ज्ञान बाबा तांकु कहून अभिराम परमहंस मन चैतन्य संवाद कला अरे भाई मन अच्छा भगवान तो मत सुर दे मु कौन सुर को काढ़ी बाहर को पदा पकई देवी तुमर नाई माने तुम्हें पाला काहे करछ गायक कंठ नथले गायक पई योग्यता हासिल नाही ना कहला तोते किए सिखाइला ब्रह्म ज्ञान बाबू माने धीर स्थिर स्थान संरक्षण करनियो जगह बाछिनियो संस्कृति संपन्न नयागढ़ जिलार आर्यग्राम देवग्राम पवित्र पावन ग्राम सत्यनारायण पाला महोत्सव आज पुरस्चरण रजनी अंतिम रजनी विदाय रजनी यही परिप्रेक्षी रे आज विदाय रजनी रे पूर्णाहुति रजनी रे आमर अग्रज प्रतिम जे कि गोपाल भाई आपण मानकु सुनाउथिले रामायण समीक्षा
କୁଆଡେ ସେଠି ଲଙ୍କା ଗଡରେ ବିଚାର ପଡିଲା ଜାମ୍ବବାନ ଭଦ୍ରଲୋକୀ ହେଲେ ସୁକ ସାରଣ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା ବିଚାର। ବାପା ଆମେ ଯଦି ରାମଙ୍କର ଭୁଲ ଥାଏ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଭୁଲ ଦେଇପାରିବା? ସୀତାଙ୍କର ଯଦି ଭୁଲ ଥାଏ ଆମେ ଭୁଲ ଦେଇପାରିବା? ତୁମେ ଯୋଉ ଏ ବିଚାର କଲ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ହେ ରାମ ଠାକୁରେ ଆପଣ ରାବଣକୁ ମାରିଲେ, ବିଭୀଷଣକୁ ରାଜା କଲେ, ମନ୍ଦୋଦରୀକି ତା କୋଳରେ ଦେଲେ, ସେଠି ବାଳିକି ମାରିଲେ, ସୁଗ୍ରୀବକୁ କିଷ୍କିନ୍ଧାରେ ରାଜା କଲେ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାରାକୁ ତା କୋଳରେ ଦେଲେ। ଶୁଣ ପାଟି କରନି ପୁଅ, ଜଗତରେ କୀର୍ତ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ବିବାହ ବେଦୀରେ ମଣିବନ୍ଧନ ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବୋଲିଲେ ଯଥା ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ। ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀର ଯେମିତି ପ୍ରେମ ତୁମ ଉଭୟ ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ସେମିତି। ଏଠି କଣ ଲେଖିଲେ? ଯଥା ପାଳିସ୍ୟ ତାରା, ସରି ଏଠି କଣ ଲେଖିଲେ? ଯଥା ସୁଗ୍ରୀବସ୍ୟ ତାରା। ବାପାର ସୁଗ୍ରୀବସ୍ୟ ତାରା ବାଳି କୁଆଡେ ଗଲା? ଆପଣ ମାନେ ଦୃଢ କଣ୍ଠରେ କୁହନ୍ତୁ, ବାଳିର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଧିକ ନା ରାବଣର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଧିକ? ଇଏ ଏଡେ ଚାଲାକି ପାଳିଆ ତା ଆଗରୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ବଇଛି। କହିଲା ଏତେ ଅଡୁଆରେ କିଏ ପଡିବ, ଆଗରୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ବଇଛି। ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ଖାଇବା ଦେବତା ବାପା ମା, ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦଉନୁ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ଖାଇବାକୁ କହୁଛ ସେଗୁଡା ଖାଆନା। ଠିକ ବାପା ଗଁ ଗଁ ବାଜିକିରି ନାକ ପଟେ, ବାପା ଅଙ୍ଗୁର ପିଇଲା ବେଳେ ଦେଲୁନି, ଏବେ କାହିଁ ଦଉଛୁ? ଏବେ ଆଣିଛୁ ତୁ ତ ଭାରିଜା ଖାଇବୁ ନା ତାକୁ ଦେବାକୁ? ତୁ ତୋ ଜୀବନ କାଳରେ ତୁ ବାପା ବୋଉ ଏକାଠି ବସି କାହିଁ ପାରିନା? ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ବାପା ଭିନେ କରିଛୁ। ସତ କହ, କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? 17 ବର୍ଷ ହେଲା। ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ, ତତେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ମନେ ରହ, ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ, ଯିବି ରାମାୟଣ ସମୀକ୍ଷା। ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ପାଲା କଣ ହେଲା? ସେ କହିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ। ଆପଣ ଯୋଉ ପଞ୍ଚଦେବତା ସାରେ ପୂଜୁ ନାହାନ୍ତି, ଗଣେଶ, ନାରାୟଣ, ଶିବ, ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ଇଏ ମଲା ଦେବତା ନା ଜିଅନ୍ତା ଦେବତା? ଜିଅନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ୟାସୀୟ ପିଣ୍ଡ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିକି ଆସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଗାମୁଛା ପଡି ଯାଉନି, ପାନ ସିଝି ଯାଉନି, ଏସବୁ ଭୂତ। ଆପଣ ଯୋଉ ଭୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଖାଉଛନ୍ତି? ଇଏ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମା ଦୁର୍ଗା ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମା, ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି? ଅସଲ ଦୁର୍ଗା ସେଠି ନାହାନ୍ତି। ଅସଲ ଦୁର୍ଗା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି। ଜୀବନ୍ତ ଗଣେଶ, ଜୀବନ୍ତ ନାରାୟଣ, ଜୀବନ୍ତ ଶିବ, ଜୀବନ୍ତ ଦୁର୍ଗା, ଜୀବନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ୟାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଇଏ ମୃତ ଦେବତା ସଜାଗ ହେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯଦି ଏ 5 ଜଣ ଜୀବନ୍ତ, ତୋ ପୁଅର ନାରାୟଣ ପାଲା କଲୁ, ନନା ଭୋଗ ଦେଲେ ଶିରିଣି ଖାଇଲେ, ପିମ୍ପୁଡି ଖାଇଲେ, ଜନ୍ଦା ଖାଇ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମୃତ। ମୁଁ କହୁନି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଲେ। ଏଇଠି ଟିକେ କଥାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରି ମୁଁ ନଉଛି ଆଜ୍ଞା ନା କୁହନ୍ତୁ, କହିବି ନେଇ ୟାକୁ କହିବି, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ସେଉଠୁ ଧରିବି। ଏ କଥା ଆମର ଦରକାର। ଗୋଟେ ରାତି ସାରା ସେ ସୁଖ କାରଣ ସେ ନିଶାପ କଲେ ଦରକାର। ବିଭୀଷଣ ଭଲ, ବିଭୀଷଣ ଭଲ, ବିଭୀଷଣର 6ଟା ଦୋଷ। ରାବଣ ପରି ଯୋଗ୍ୟ କିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି, ଏଇଠୁ ନେବି। ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା 5 ଜଣ କିଏ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜୀବନ୍ତ ଗଣେଶ କିଏ? ଦେଖ, ଜୀବନ୍ତ ଗଣେଶ କିଏ ଜାଣିଛି? ସେ ଗଣେଶ ତ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ଶୋଉଛନ୍ତି, ଛାଡା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଗଣେଶ। ମୁଁ କହିବିନି, ଯଜୁର୍ବେଦ ଏ ପୁଅ କହିଲା, ଓಂ ଗଣାନାଂ ଗଣପତିଂ ଗୁଂ ହବା, ପ୍ରିୟାଣାତ୍ମଂ ପ୍ରିୟାପତିଂ ନିଧିନାଂ ନିଧିପତିଂ। କହିଲା ବସୋମମ
आज जेति की विदाय रजनी आपण माने बसछंती आह्लाद दानकारी श्रोता मु आपनक पई योग्य के अयोग्यता जाने ना मो गुरु जगन्नाथ बेहरा मते कहिसंती ए बामुणी पुओ पाला गाई तू मंचरे ठिया हले बेले भाबिबु ए सबुतक श्रोता तो ठारु ज्ञान ताले तो पाला आगु जीव 100 वर्ष हेलानी छोट लोक से नो ए बाबू ए कोणा नांग अधिपति जहस गणाधिपति ठिया हो तो परिवार रे केते जण गण की लोक अछंती कह के मो बापा एक बापा बो दुई आउ कोन गां वाला के स्त्री आंगुठी देखि कोन कहू तो स्वामी स्त्री दुई चार पिला दुई 6 ये 6 जन के भीतर वयोज्येष्ठ किए पूज्य किए सर्वाग्र किए वंद्य किए सेव्य किए कह तम गण मान भीतर परिवार जेते गण अछंती पति कहिले श्रेष्ठ किए तेणु तो बापा गणेश हेले कोन असुविधा होछि गण कहिले लोक तो परिवार जेति लोक तो लोक भीतर पति की श्रेष्ठ किए बापा को पूजा कले गणेश खुशी हेबे जो परिवार रे सुनार गणेश पूजा करा जिवो बापा को पूज्य पूजा रे व्यतिक्रम करा जिवो से परिवार रे गणेश शांति हेबे आसिले गणेश ना आपण माने कोंतु बापा गणेश हेबे ना नाही कोन पर आसिले किए नारायण तुम परिवार रे नारायण किए जानि न अछम कृष्ण प्रसाद बसु जाजपुर गणर कवि बंगाली कवि मंजुल कवि गोटे पद कही कहले ये अतिथि देवता स्वयं महिषी माँ माने झियो माने बहु माने जे बसिछ सुन आपणकर गृहस्थाश्रम होची सर्वश्रेष्ठ आश्रम ये दुनिया रे सार माने चारोटी आश्रम प्रथम होची ब्रह्मचर्य आश्रम द्वितीय रे गृहस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रम चतुर्थ रे होची सन्यास आश्रम ये चारिटा आश्रम भितर गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ या भीतर सर्वश्रेष्ठ होची गृहलक्ष्मी ए पुओ काई अनमनस कहू मने कर तो परिवार रे तो स्त्री होची लक्ष्मी जने अतिथि आसी पहुंचिले आज जाइथिले पात्र साराम पोशाक हैं तांकर प्रशस्ति मु सुनिची आउ जने के बाबू आमु कहले आपण अतिथि सारा आमे काई के अतिथि हबु कहले आमे डेट फिक्स रेट छिडा पाला आमे काई के अतिथि हो अतिथि किए ना न तिथि अतिथि तिथि 12 जना नथिबो हठात गृहस्थाश्रम रे पहुंचिबे से तेणु करी से अतिथि जदि तो घर अभुक्त भाव रे फेरिले तू जानिबो नारायण चली अतिथि होचंती नारायण अतिथि देवता स्वयं नारायण देई अतिथि देव भव कहिचंती वेद सबु मां माने अतिथि पूजा करंती जने जने मां अछंती जेते गुरुत्व काम करंती अतिथि किए डाकिला छाटी की दौड़िबे ताकू किछ दबा पे खाइबा हां तो स्त्री पिला को कोपाड़ी पड़ेला जने जने अछंती डाकी डाकी अतिथि ठकीबे देबे किंतु से मां जानिनी ता गृहस्थाश्रम रु अतिथि फेरी गले कोन अडुआ हो तथा भी दीटा शुल्क गाउछ मो मां माने मो हाथ जोड़ी कहूची आपनक परिवार रु अतिथि थरे अभुक्त भाव रे फेरिले आपनक भिजा माटर कोन असुविधा हो संसार रो कोन असुविधा हो लिखिले पराशर पराशर संगीत संस्कृत शुल्क नाही आमे देत कला अतिथि जत्र भगनाश ये गुहात प्रति निवर्तते ये पितर तस्य नास्नति पंचदश वर्षाणि च अतिथि थरे आपनक द्वार फेरी गले मो मां माने ज्ञानी मान 15 वर्ष पर्यंत पितृ पुरुष माने पानी मुंगे पाइबे किंतु मनु ता कहिले मनु व्यक्तिगत भाव रे डराई देले
कहले अतिथि जत्र भगनाश गृहात प्रति निवर्तते स तस्मै दुष्कृतं तत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। गोटे मनुष्य को पुण्य अर्जन करबा पई बहुत समय लागे, मुहूर्त के पाप अर्जन करिब। अतिथि जो दुआरु फेरी जीव गेडुआ से अतिथि ता पापुरु अधे तते देई तो पुण्यरु अधे नहीं पड़े। किंतु मु एथिरे संतुष्ट नुह, संतुष्ट नुह, संतुष्ट नुह। अतिथि फेरी गले मो पितृपुरुष मो घरे पानी पाइबे। अतिथि पाप मते दे अधे पुण्य नब। सार मु जने शारीरिक अक्षम, समय काई देखत ये कोन ट्रैक्टर बुलुची जे समय देखिबे। ट्रैक्टर बुले आमे 10 थर समय देखु काले बेसी नहीं गला। ये तो जदी चालीची चालची नहले ना। सार मने कर अतिथि आम दुआरे पहुंचला, आज्ञा मु पैरालिसिस पेशेंट, कोरोना रे समस्त मोर मरि जाइछंती, मु पैरालिसिस पेशेंट पड़िछि। मो पुतुरा मानकर इच्छा नाही मते दबाकू, संपत्ति लोभर जाहि के सेंती काई दउ। मो दुआरे आसी अतिथि पहुंचला। अतिथि आ कोन इनकम सर्टिफिकेट देखि आसीबो, डाकिला कहला किए अछ आज्ञा मते गंडे भिक्षा दियो। मु शारीरिक अक्षम अन्य ऊपर निर्भरशील। अतिथि फेरी गला डाकी डाकी कोन पराशरक मतरे मनुक मतरे मु पापरे भागी हेबी कि रख तू पंडितटा तो इरे मु पूरा शारीरिक अक्षम, मु अन्य ऊपर निर्भरशील। अतिथि फेरी गला मु पापरे भागी हेबी ना। देख साहित्य केते गुरुत्व। चकुलिया पंडा गीतेरे समाधान होउछि। तो पैरु वेद वेदांत जाए झियोटिए कुमार पूर्णिम गीता बोले गीत बोले ता धीरे साहित्य लुचि गाँ गहली ढग ढमाली रे साहित्य लुचि। गोटे पद शुणाऊँ, शारीरिक अक्षम व्यक्ति परिवार अतिथि फेरिले सी पापरे पड़ब कि कला थिला प्राणी माने आहे ये लोकर निराश नथिला प्राणी मानकू मुक्त कंठरे चकुलिया पंडा गीत कहिला जो मानकर अछि से नदेले पापरे भागी हेबो जार निस्व जे कांगाल जे शारीरिक अक्षम ता ऊपर किछि पाप भार मो मां माने आपण माने जानिले अतिथि होचंती नारायण। नारायण कर पूजा करबा अर्थ अतिथि सेवा। वेद कहिछि अतिथि देव भव पितृ देव भव मातृ देव भव आचार्य देव भव। जदि गणेश नारायण गले शिव किए सारे शिव शब्दर अर्थ होछि मंगल। आपण मानकर परिवार रो मंगलकारी किए ना जी आपनकर प्रकृत रे बंधु। आपनकर आपनक सळांकर द्वंद्व होइछि। आपनक झियो बाहागर अटकिबो, आपनकर मांगलिक कार्य अटकिबो, किंतु से प्रकृत बंधु न आसिले आपनक गृहस्थाश्रम रे किछि हेइ परिबो। सेही होचंती आपनकर परिवार शिव, सेही होचंती मंगल। से ये ना उत्सवे व्यसने चैब ये दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने तिष्ठति सलान्धव। सी तोठू दान नेबे, दान देबे तो विपद बेले ठिया है। टिके सार विचार करन। आज्ञा आज्ञा मु जानि से पदा समय नाही बोलिया। हां नहीं अब बोली नहीं। अब एमती तो बोलले खाली अतिथि अतिथि हूँ बेल जीव जेतिकी दरकार सेतिकी दबा ना। ता द्वारू अतिथि बाहुड़िले पड़िबो नै कोन करी प्रेत मुखे कोन पड़िबो ता नरकरे पड़िबो। अतिथि गले नारायण पूजा कलानी और सुनो जे आपण माने विचार करंतु हैं शिव का कहबा ना तो परिवार जे मंगल करिवो तो पुओ बाहागर अछि तो बापा मला से अछन तो घरे खाइबा को नहीं देबे। पुरोहित
किंतु आजिर समाज रे पुरोहित खाली नबा जानिचंती दबा जानिना तार नियम आज आपने राज दरबार रे बंधन रे पड़िछे पुरोहित साहाय्य करी जज मान घरे खाइबा को नाही पुरोहित देबे निजे पाठ पढिबे पाठ पढाइबे प्रत्येक आपद विपद रे जे तुम द्वारे ठिया हमती सब बांधव सब पुरोहित से हेले मंगलकारी शिव पुरोहित को जदि आपण घर कंदेई की विदा करिवे तू गोटे पाला पालिया तो पुअर पुआ आसी हेलानी 18 वर्ष एपन तो ब्राह्मण विदा की कर नै कोन सब गेडुआई पुनी कहिबो से ब्राह्मण कुआडे गला अरे पुरोहित होचंती शिव पुरोहित होचंती मंगलकारी कोन बुझुछु गणेश के बापा नारायण अतिथि पुरोहित शिव दुर्गा के यही मां दुर्गा खुशी हेबे से दुर्गा को पूजिले कवि होचंती अपर्णा दे गोटिए पद कहला गर्भ धारण पोषण जेते যন্ত্রণা गर्भधारी बिने केहि की करी पारे भाजन गर्भधारिणी माँ मु गोटे कथा आपण मान कहबा चाहे दुर्गति की जे खंडन करंती से दुर्गा बाबू आमुक जेते बेले 1.5 वर्ष होइतला कि 2 वर्ष होइतला आमे गुरुंडी गुरुंडी चालुथिल चुली जळुछ पिला लोक हमर से धारणा अछि आमे निया भितर के हाथ को नउछ से विपदुर आमुक रक्षा कला के रखिनी जर हेले राती सारा मुंडू को आउसी देई सेवा करे के स्कूल को जाइथबु जदी खाई नथिबु 10 थर घरु दांडू को घरु जाउथिबो के कुनी पुओटी की कोଳରେ धरी मांकड़ देखा बाछुरी देखा चढ़ई देखा मो पुओ केमती पेटे खाई दबो याकू करे के मोर 90 वर्षर बहु मोर बंचिची अनुष्ठान रु फेरिला परे मो गालू को देखि से कहि दबो मो पुओ ठीक से खाई छी कि नाही मो पुओ सुस्थ रे से अनुष्ठान रे 5 दिन चली छी कि नाही से होची मां पेटू को चिन्हिची किंतु स्त्री रो से चिंता धारा नाही स्त्री रो चिंता धारा केते टंका प्राइज पाइचंती मते देबे कौन ठीक है कौन तोर कहीं ठीक कहि तेनु मां होते स्वतंत्र जो मां गर्भ धारण करी आमु रखी ए पिले माने सुन गोटे मां आमु गर्भ धारण करिछि कुर्मी कीट आमु कामुडंती मां गर्भरे आमे छटपट हुए ताकू मां सहिछि प्रसव कला बेले जंत्रणा अछि ना नहीं आज्ञा जंत्रणा सही जन्म देइछि मो पुओ क्षीर खाइबो खाद्य नियंत्रण करिछि ज्वर हेले कानी घोड़ाई नेछि डाक्टर पाकुटिया आइछि घंटा घंटा धरी से ममता बोई मां छेड़ीटिए छुआ पकईले 5 मिनिट रे चले ये मनीष पिलाटा एते दुर्बल 1.5 वर्ष न होले चले को छेड़ी शीघ्र चले ना हमें चले सेही पिलाटी की पालन करी काखई कोळई करिछि मां से मां को पूजा न कले हम दुर्गति की खंडन करिछि निज गर्भधारिणी मां दुर्गा आमे निज मां को गोइठा मारी कि ए दुर्गा को पूजिले लाभ कोन मां को पूजा कले ये दुर्गा भय बर देबे तेनु दुर्गा हुचंती गर्भधारिणी मां सूर्य के आकाश रे सूर्य तो परिवार रे सूर्य मौसा मु जाउछि पुनी से रामायण पाकु जिबी ये कथा समूह भल लगे आकाश रे सूर्य परिवार रे सूर्य सूर्यंकर कर्तव्य अंधार को दूर करिबा सूर्य सिना बाहर अंधार को दूर करिवे मौसा हम भीतर जो अंधार भीतर अंधार नाही गोटे पिला पाठ पढी न थब बापा गोटे पिला पाठ पढी न थब एंती बुलु थब बरमुंडा रे मो गां बस काई
तो भीतर अंधार दूर हैनी तू मुनि मुनि कौन करी इंग्लिश पढ़ न थब एक्सपायर मेडिसिन जानि पारिबनी काई पढ़ न थलु तो भीतर अंधार दूर है ठीक कहू ना आम एते मोटा मोटा हाथ होइतब एट बड़ गुंड होइतब कुचु कुचिया चूल होइतब मुखुटी पाठ पढ़ी न ता भीतर अंधार दूर है पचारिबो भाई आम गां बस कौन एड़े एड़े अक्षर लिखा है सूर्य किरण पड़ी हेले ता भीतर अंधार दूर है आम अंतर जगतर अंधार को दूर करुछि किए ना सूर्य कला अज्ञान तिमिरांधस्य ये ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्निमीलित जेन तस्मै श्री गुरवे नमः गोटे पिला पाठ पढ़ी न मेडिकल रे गोटे डॉक्टर माने रोगी की नहीं चिकित्सा करई दो कोठी कोन जान न ठीक कहू ना भूल कहू आज समाज रे बापा पाठ न पढ़ले किछ हेई परिबो ये जो युवक माने जेमती मोबाइल की मारी की सब बाहर कर दउछन जे आमे पार मो कहिबार तात्पर्य आम अंतर जगतर अंधार को दूर करंती सूर्य सूर्य होचन किए आपण मान कर ये मंत्र जगत किंतु आमर गुरु किए आमर सूर्य किए ना आम गुरु आमर सूर्य आम अंधार को दूर कर यही पंचदेवता को बापा अतिथि की पुओ पुरोहित को मां को गुरु को जे पूजा करिबो पंचदेवता से ज्ञान थिला रावणर रावण कहला मु कोन चोर होइछि मां जानकी अछंती कुटीरे आपण विचार करंतु रावणर टिके त्रुटि ना सेति नु आउ दोष बाहरी बाहरी जीव खाली अपेक्षा करंतु ये कथाटा समाज पाई हित बोली मु कहि माजी बहु खुशी तुमे पिला माने युवक माने बसी की पाला सुनुछु बापा मु नारायण को डाकुछि तुम मानकर कल्याण करंतु नारायण बापा कहिलु आउ 20 वर्ष पर तुम माने सब अनुष्ठान बुझिबो ना हमकु पुनी खाद्य दबो के हमकु पुनी आहार दबो के तेमुनी तुम मानक पर युवक सक्रिय होई पाला सुनिले आमे माने शांति पाई पुओ दशग्रीव रावण ज्ञानी पंडित वैज्ञानिक ज्योतिर्विज्ञ सब शास्त्र निपुण कुटीर भितर सीता कुटीर बाहर रावण कौन कहला कला बसन कसाय भिक्षा आनी दियो रसई भंजंकर मु 10 थर तुमरी भलिया छांद भंज कहूनी काली गुडे मत हस मार चौ वर्ग जहार चंचला आज्ञाकारी ये दीन कृष्ण दासंकर आर्तत्राण चौतीसा चौपद तुम्हें कहो छांद सारे चौतीसा जी छांद सी कौन तुम्हें कौन बही तुम पाखे अच्छी किसी भूल ना तुम मने मने तुम्हें सारे जो एका पड़ो सार कहू कहू कहीदेव कहीं आउ जदि तुमे जान तुमर भूल अच्छी तुमे मत कहीं कहूच आउ कौ सार अच्छा कहूनी जो मैंने गायक आउ सार सब जाक दोष कॉलेज लाइब्रेरी देखी ना जो माने गायक आउ सार से माने हेले पिंडा मु जानी नहीं तुमे हाट जाक बुलुथब बाईगण रेट पचाउथब हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगप मु ये पट सार को कहने जो माने गायक आउ सार से मान गोटे चासी केते कष्ट रे बाईगण कर केते से बाईगण को चिपिगिरी नोतरा कर छाड़ी छाड़ो छाड़ो मु आउ साडू कहने बेसी काटिबो ओ तू तो छकिगिरी बइछु आउ कहिला रावण कला बसन कसाय भिक्षा आनी दियो कोइला कसा वस्त्र पिंधिकी डाकिला कहला लो मा तुम्हें किए कुटीर रे अछ मते गंडे भिक्षा दियो धीरे धीरे
ମହିଳା ନୁହଁ ମହିଳା କହିଲା କିଏ ତୁମେ କୁଟୀରରେ ଅଛ ମା ମତେ କଣ୍ଡେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ଥାଳିରେ ନୁହେଁ କହୁନଥିଲେ ଥାଳିରେ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ନା ସେ କହୁନଥିଲେ ଥାଳିରେ ଦିଅ ଥାଳିରେ କଣ ଯାଇଥିଲେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ସନା ଦାସ ସେଠି ବସିଛି ଥାଳରେ ବୋଇଲା ମାନେ ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କର ତପସ୍ୱୀଙ୍କର ଥାଳ ଆଉ ଥାଳିରେ ଦିଅ ଥାଳିରେ 5 ଟଙ୍କା ଯାଇଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ଭିକ୍ଷୁ ବାବୁ ବସନ କଷାଇ ଭିକ୍ଷା ଆଣି ଦିଅ ଥାଳରେ ବୋଇଲା ସେଠି ମା ସୀତା କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବନି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବନି ମା ମାନେ କହିବେ ହዮ ଜଣେ ମଉସା ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକ ମାଗିବି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଯିବି ମାଉସୀ କହିବେ ନନା କିଏ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଛ ଥାଅ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ରଣପୁର ଆସିଲେ ଭିକ୍ଷା ଦେବି ହବ 12ଟା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଅତିକ୍ରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଭିକ୍ଷା ଦେବାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତୁମେ ଜନକ ରାଜ ଦୁଲ୍ଲଣି ଏ ତୁମେ ହଉଛ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନବଦ୍ରୁପାଦଳ କୋଦଣ୍ଡ ଧାରଣ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସହଧର୍ମୀ ତୁମେ ପୃଥିବୀ ପୁତ୍ରୀ ତୁମ ଭିତରେ କଣ ଏତେ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ କମ ଥିଲା ତୁମେ କହିଲ ବସ କ୍ଷଣେ ଈଶ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଭାଷ ଆସିଣ ମହିଳା ମହିଳା କଣ କହୁଛୁ ମହିଳା କଣ ଲୁଗା ସଫା କରି କୁହନ୍ତୁ ମଉସା ଠିକ କହିଛନ୍ତି କଣ ଉଠିଲେଣି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏଠିକି କେଜାଣି ସିଆଡେ କହିକିରି ଖସି ପଳେଇବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ଯିବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଶୋଉଛି ମୋ ବେକରେ ଗୋଡ ପକାଇ ଯାଆନ୍ତି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁହଁ ମିଶିଗଲା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଗଲା ଭାବ ଆପଣ ଭାବର ଅଭାବ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଦଶଗ୍ରୀବ ରାବଣକୁ ମା କଣ କହିଲେ ଜାଣନ୍ତି 12ଟା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଗଲେ ଭିକାରୀ କି ଭିକ୍ଷ ଦେଲେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ବସ କ୍ଷଣେ ଈଶ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଭାଷ ଆସିଣ ମହିଳା ମା ଜାନକୀ କହିଲେ ତୁମେ କିଏ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଛ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ମୋ ଈଶ ଆଇଲେ ଭିକ୍ଷା ଦେ ରାବଣ ହସିଲା କହିଲା ମା ମୋର ମୋ ପାଖରେ ସାହିତ୍ୟ କଣ ଆମେ ବହି ବାଣ୍ଟିବା ଲୋକ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚଟି ବହି କିଣୁଛୁ ଦଶଗ୍ରୀବ ରାବଣ ହସିଲା କହିଲା ମା ସ୍ୱାମୀ ନ କହିକିରି କହୁଛି ଈଶ ଈଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟିକ ଅର୍ଥ କଣ ରାବଣକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଇଏ ରାବଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ବାପା ବିଶ୍ରବା ମା ସିନା ରାକ୍ଷସୀ ହେଲେ ବାପା ତ ଠିକ ଅଛି ଭଲ ମାଟି ନହେଲେ କଣ ନାଉ ଲଗେଇଲେ କଖାରୁ ଫଳିବ ରାବଣ କହିଲା ଈଶ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଈଶ କହିଲେ ଶିବ ଈଶ କହିଲେ ତୁ ଚୁହେଇବ ତତେ ମଙ୍ଗଳରେ ଏଇଗୁଡା ଜାଣିଛୁ ରାବଣ କଥାଟାକୁ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ନେଲା କହିଲା ବିଷ ପାଣି ଭଣି ଈଶାନ କଲେଣି ଏ ମନେ କି ବାସ କେମିତି ରାବଣର ସୀତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଚାଲିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ତୀର ଭିତରେ ସୀତା ତୀର ବାହାରେ ଜ୍ୟୋତି ବିଶ୍ୱରେ ଦଶଗ୍ରୀବ ରାବଣ କହିଲା ମା ବିଷ ପାଣି ଭଣି ଈଶାନ କଲେଣି ଶିବ କଣ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସା ବାନ୍ଧିଲେଣି ସେ ଆଇଲେ ଭିକ୍ଷା ଦବ ସୀତା ଚମକି ପଡିଲେ କହିଲେ କିଏ ମୁଁ କଣ ଭାବୁଥିଲି ଭିକାରୀ ଇଏ ତ ମହାଜ୍ଞାନୀ ମୁଁ ଈଶ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥରେ ନଉଛି ଇଏ ଶିବଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ନେଲେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାମୀର ଆଉ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲଗେଇକି ମୁଁ କହିବି ୟାର କେତେ ବିଦ୍ୟା ଦେଖିବା ମା ସେଇଠି କହିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଈଶ ଆଇଲେ ଭିକ୍ଷା ଦେବି ନାଇଁ ଥବ ଆଇଲେ ଭିକ୍ଷା ଥବ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଗଛ ଥବ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ନାରୀର ମନେକର ତୁ ମରିଗଲୁ ଆମେ ମରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ମରୁ ମୁଁ କାहे ଖାଉ ଆଚ୍ଛା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିବେ କାହିଁକି ବିଧବା କହିବେ ନା ତୋର ସ୍ୱାମୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ଧବ ଧ ବିରେ
নিষেধার্থর প্রয়োগ বি নিষেধার্থর প্রয়োগ ব্যাকরণ ধব বি হবারু বি ধবা সবু জায়গায় কোন আগ স্বামী মরুছি মনে কর তো স্ত্রী মরি গলা তু বঞ্চিছু তু কোন করিবু আর গোটে ভাই মনে কর তো স্ত্রী মরি গলা তু অছু ততে কোন কুয়া যাব ভাই यार তু আগু ভালো তাঙ্করি ঘরে যাই পশিকি অবাট গলু শুণু শুণু তু মরি গলে স্বামী মরি গলে স্ত্রী কি কুয়া যাব বিধবা স্বামী মরি স্ত্রী মরি গলা স্বামী বঞ্চিছি তাকু কুয়া যাব বিপত্নিক স্ত্রীর অন্য নাম পত্নী পত্নী বিবারু বিপত্নী ধব কহিলে স্বামী যেতবেলে সীতা কহিলে ধব আসিলে ভিক্ষা দে রাবণ কোন কহিলা কলা বিচিত্র কথা এ আউ গোটে পদ গাউছে ভঞ্জঙ্কর নুহ সেই পটে জনে গায়ক লিখিছন্তি সে পালাকবাসী না কিন্তু লেখা আছে তাঙ্কর কোন কহিলে কলে এ বিপিন রে ধব জাত আত এবে লাগুছি আশ্চর্য রাবণ কহিলা লো মা গছ কোন সব ଯିବା ଆସିବା কলেনি সে কুয়াড়ে যাইছন্তি আইতে ভিক্ষা দাও এ কথাটা কাটিলা সীতা সীতা কହୁଛନ୍ତି ধব কহিলে স্বামী আইলে ভিক্ষা দেবে ইয়ে রাবণ কହୁଛି ধব কি গছ কোন সব ଯିବା ଆସିବା করে মা কথাটি বদলাই দেলে দেখুন কি সুন্দর কথা ভঞ্জ লিখিছন্তি কোন পাই তুমি কହୁଛ রাবণ চোরি করিছি সীতা আরে রাবণ কোন ছুটিয়া দশগ্রীব রাবণ কু মা কহিলে কলে ধব নুহ না আর কি আইলে ভিক্ষা দেব না রাঘব আইলে ভিক্ষা দেবি ঠো ঠো হে হসিলা রাবণ খালি হসিলা নাই গোটিয়ে পদ কহিলা মা কহিলে রাঘব আইলে ভিক্ষা দেবি রাবণ কুটির বাহারে থাই কহিলা কবি সম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জ বই দেই সবিলা বাহ কলা বিচিত্র বাণী শুনিলা দৈত্য ভণি উহিত বারিধিবাসী মৎস্য স্থলে আসি বারিধিবাসী মৎস্য স্থলে আসি মতে গোটে আখিরে কাম গোটে আখিরে বারিধিবাসী মৎস্য স্থলে আসি সেটিং অলগা বাপা বারিধিবাসী মৎস্য স্থলে আসি তু চুপ হেব তু আর পালাকু আসিবু তোর দোষ আছে তু খাস তাঙ্ক বসা ঘরে পছছ তু গোলমালাই করনা শুনু দশগ্রীব রাবণকু মা যেতবেলে কহিলে রাঘব আইলে ভিক্ষা দেবি হেঁকিনি হসি দেলা কি রাবণ দাঁত ফাঁত ঘষুনি না কোন ছোড়ে সেমতি কবি এ পুয়ে এ কহিলা রাবণ কহিলা মা বারিধিবাসী মৎস্য রাঘব কহিলে রাম বালিয়া মাছ কুহাযে রাঘব বালা চারি রাতি পরে যাইকি পয়সা অনুষ্ঠান লোক দেবে কি সরপঞ্চ দেবে না কিন্তু মু 28 বর্ষ ভিতরে এইটি গোটি অনুষ্ঠান দেখিলি রাত্রিরে মাছ দিনেরে মাছ নাই মটন উপরে বেশি গুরুত্ব নাই বাপা মটন সবুঠাই মিলিব কিন্তু এ যে দেশি মাছ যে নদী টুনি মাছ সে প্রকারে মিলিবনি হেলে আজি হস মারিলা ইয়ে সে মাছ খাই খাইলা ভলিয়া খাই যেমতি বাঘ আহার করে সেমতি সে মুন্ডুকু চোবৌছি মু বলি ধীরে ধীরে খাউ লোক হসা কাই হউଛୁ মো কহিবার তাৎপর্য যেমতি ছেলি মুন্ড বাঘ খাই সেমতি সে মুন্ডুকু সে চোবৌছি বাবু রকাল গোলমাল কর মো কথা শুনু সেইঠি রাবণ কইলা লো মা সমুদ্রে কোন রাঘব বালিয়া কি রাঘব কি বালিয়া মাছକୁ তুমি বাইছ রাঘব কইলে রাম রাঘব কইলে বালিয়া মাছ সেইটি সীতা রাগি শ্রী সার শুনন্তু সীতা রাগি যাই কইলে কুটির বাহারে কে কুটির ভিতরে দেখা সাক্ষাৎ হেলানি
ସେଇଠି ଦଶଗ୍ରୀବ ରାବଣ ଉପରେ ରାଗିକିରି ମା କହିଲେ ସେଇ ଭଞ୍ଜ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ଇଏ ପତ୍ର ଉପତି କହୁଛ କହି ଯଦି ବୋଲେ ମୁଁ ଲଙ୍କେଶ କୋତ୍ରେ କରି ଆସ এই ভঞ্জ পদ মু বলিবে আপন মানে বহু বড় বড় গায়কଙ୍କ পালা শুনিଛନ୍ତି মতে কহিবে কেমিতি রাবণ সীতাଙ୍କୁ চୋରି କରି ନେଇଛି କୁଟୀର ବାହାରେ ଥାଇକି ରାବଣ ଶୁଣିଲା ମା କହିଲେ କହିଲେ କଣ তুমি ଏମିତି ବଙ୍କାଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ବକ୍ର ଉପତି କହୁଛ ହୋଇ ଯଦି ବୋଇଲେ ପାର୍ଥବୀ ବୋଳମାଳେ କର ବୋଲେ ମୁଁ ଲଙ୍କେଶ মা পার্থিবী জানকী যেতବେଳେ কইলে বলে তুমি জ্যোতি হেই আসিছো ভিক্ষা পাই তুমি কোন এমতি কথাবার্তা করছো আলো মা মু যদি তুম ঘরକୁ ଯିବି ভিক্ষা পাই আপন মতে মুঠে ভিক্ষা দেবে মু কবি মা কেতে কুইন্টাল ধান মন্দিরে দেল আপন কবে ইচ্ছে বাড়ি কসাକୁ বাড়ে উঠি যাଉଛି মু আসিছি ভিক্ষা টিয়ে দেবে তুমর কেতে কুইন্টাল মন্দিরে দেল কোন কল সেতর মোর মুন্ড খেলার কোন আছে তেণু করি এটি মা কইলে কইলে তুমি তো ভিক্ষা পাই আসিছো এমতি বঙ্কালিয়া কথাটা কাই করছো রাবণ ঠি লাগি গলা রাবণ মনে মনে বিচার কলা কলা মু কোন চোর হইছি মু বিশ্রবা ঋষিଙ୍କ পুଅ ମୋ ବାପା ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲା କଲା ବୋଲେ ମୁଁ ଲଙ୍କେଶ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀତାଙ୍କର ରାବଣ ଦେଖାଇ ବୋଲେ ମୁଁ ଲଙ୍କେଶ ତୋତେ କରି ଆସ ଆସିଛି ସାଥ ଜଣେ ଭିକାରୀ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇଥିବ କହିବ କହିବ ମା ମୁଁ ତତେ ଆଶା କରି ଆସିଛି ସେ ସେଠି ଭିକ୍ଷା ପାତ୍ର ଥୋଇକିରି ପନିକି କବାଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ସେମିତି ନୁହଁ ସୀତା ବିଚାର କଲେ ଇଏ ଆଶା କରି ଆସିଛି ମାନେ କୋଉ ରୂପରେ ଆସିଛି ମା ରୂପରେ କି ଭଗ୍ନୀ ରୂପରେ କି ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପରେ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ହଠାତ୍ କାହିଁ କଣ ମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଭାଷା କହି দশগ্রীব রাবণ পরিচয় দেলা কুটির বাহারে থাই কইলা মা মু বললে মু লঙ্কেশ তোতে করি আস আসিছি সাধক যেতବେଳେ মাଙ୍କ আড়ু কিছু উত্তর ন মিললা বাপু মানে শুন প্রকৃতরে রাবণ চোর কি নাই তুমি বিচার কর মু পালা গাইবি জেনা ভাই পালা গাইবে বিচার করিবার শক্তি আমার নাই বিচার করিবার শক্তি আপন মানে মহান সেইটি রাবণ কলা কলা কাই ছিয়াও ইলে নেই না মা সই করলে বলে নাই নাই মা মতে জানি পারুনি কি আউ টিকে পরিচয় দেবি বায়োডাটাটা টিকে পরিষ্কার করি পিডিএফ রে লোড করি ছাড়তবা বাপা সেইটি রাবণ বায়োডাটা দেলা কোন দেলা কলা বিভূতি সেই ভঞ্জ বিভূতি কিস কহিবি মোর দেশ মুক্তিকায় দশগ্রীব রাবণ কইলা কল মা মো বিভূতি কেতে কহিবি তোতে মো স্ট্যাটাস মো খ্যাতি কোন কহিবি বাপা মানে টিকে শুন এ ভঞ্জ লেখা ये भी कॉलेज कोर्स होची कॉलेज से जो माने ओडिया पाठ पढुचंती से माने भी पढुचंती पाला ठसका जिनिस नुह जो माने पीजी करूचंती पीएचडी करूचंती आपण मानकर संस्कृत महाविद्यालय सदाशिव कोंतु जगन्नाथ कोंतु बाणी विहार कोंतु जेते सब अछि ता भितरे पाला कलाकार माने जो पाठ एठी आलोचना करूचंती आपण मान पिला मान लेक्चर मान से पढुचंती से बही छोट किंतु ये बही बहु मोटा बड़ कुमार संभव गोटे स्वर्ग कोर्स आपण मुलु शेष हो के गया किनु पिला माने विचार करन दशग्रीव रावण कहिला कहला मो ख्याति मु कोन कहिबी कनक मूर्तिका एठी गोटे संदेह मोर आसु दशग्रीव रावण कहिला विभूति किस कहिबी मोर देश ता माने लंकागढ़ रो माटी सुना हैं आकु नै या धरे सोरिसटे होई पानी ढाली केते दिन पर गछ हो ऊपरा कहू ता माटीटा सुना दशग्रीव रावण कहिला कनक मूर्तिका कनक कहिले सुना मूर्तिका कहिले माटी लंकार सुना माटी ए बाबू एबे कोन ओडिसा रो को पिला जाई कि श्रीलंका रे चाकरी कर नै आ से तो माटी एति गान थांदा ता भारत सब चेन भेने टिकी भिंगी सब होई जा
କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ଦଶକର ଆପଣ କହୁଛି ବିଭୂତି କିସ କହିବି ମୋର ଦେଶ କନକ ମୃତ୍ତିକା। ମଉସା ଆପଣ ତ ପୁରୁଣା ଶ୍ରୋତା, ଇଏ ଲଙ୍କାରେ ସୁନାର ମାଟି, ସୁନା ମାଟି ନୁହଁ ଆଉ ଭଞ୍ଜ ଭୁଲ ଲେଖିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସୁନା ମାଟି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ମାଟିରେ ସୁନା ଫଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟରେ କେମିତି ରୂଢି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ବୁଢାଟିଏ ତା ଦାନ୍ତ ପଡି ଯାଇଥିବ, ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେ ବିଲକୁ କୁମଣ କରି ଚାଷ କରିକି କଣ କରିବ? ଧାନ ରୋଇବ। ଆମେ ତ ବାମୁଣିଆ ଲୋକ, ଆମ ବିଲକୁ ଚାଷୀ ଭଲ ଭଳିଆ ଚାଷ କରିବେନି। ତାଙ୍କର ଘାସ ନାହିଁ, ଆମର ଘାସ କଣ ସେ କେଜାଣି କରନ୍ତି, ପଇସା ପଇସା ନେବେ, ଚାଷ କେମିତି କରନ୍ତି। ହଳ ପଇସା ଠିକ ଦେବେନି, ସେ ମହାତଳା କି ହଳ ଉପରେ ଘାସ ଦେବେନି। ବାପା ଶୁଣ ଶୁଣ, ଯେ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଟେ ଚାଷ କରିକି ଭଲ କରି ବୁଢା କଣ କରିଛି, ସାର ଫାର ମାରିଛି, ଧାନ 16 ପଣ ଧାନ ହେଇଛି। ବେଇ ପବନରେ ସେ ଧାନ ନାଚି ଯାଉଛି, ବୁଢା ବଙ୍କା ବାଡି ଧରି ଠିଆ ହେଇକି ପାନ ପାନ ହୋଇ ପଡୁଛି। ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କମିଗଲା, ବନ୍ଦ ହେଇକି ଦେଖିଲ ସେ ଫ୍ୟାନ କେମିତି ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା। ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ତା ବୁଢୀ ପାଖରେ, ଡାକିଲା କହିଲା ଏ ବୁଢୀ। ଦେଖ ସେ କାଇଁ କହିଲା, ୟା ଘରେ ୟା ଭାରି ଯାକୁ ବାଡି ପୋଷା ଠକିନି ସେ ଧଇଲା। କାଇଁ ଗୋଟେ ବାଡି ପୋଷିବା ଦୁଃଖ ଭଳିଆ କଥା। ଗୋଟେ ଦେଉଳ ଗଢିଥିଲି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ହେଲା ବୁଢୀ ଜାଣିଲୁନି, ମୋ ଆମ ବିଲରେ ସୁନା ଫଳିଛି। ଆରେ ବୁଢା ତୋ ବିଲରେ ତ ସୁନା ଫଳିଛି, ତାକୁ 2300 ଟଙ୍କା କଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ଦଉଛୁ? ନା, ବେଳେ ବେଳେ ତୁମେ କୁହନ୍ତି ସେ ହଉଛି ସୁନା ପୁଅ। କୋନି ସୁନା ପୁଅ? ସୁନା ପୁଅ ଯଦି ତା ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟିକିରି ତା ସ୍ତ୍ରୀର କରୁନୁ ହାର ନାଇଁ ପିଲେ। ରୂଢି ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ସାହିତ୍ୟରେ। ସୁନା ପୁଅ, ସୁନା ବିଲ, ସୁନା ମାଟି, ସୁନା। ଦଶଗ୍ରୀବ ରାବଣ ଲୁଣା ସମୁଦ୍ରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା ଉପର ମାଟି। ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଫାଳ ପକେଇଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ଲୋ ମା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଉର୍ବର ମାଟି ମୋ ମାଟି। 300 ଭୁଜ ମୋର 20ଟା ହାତ, ଯୋଉ ରାବଣ 18ଟା ହାତ 9ଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁପ୍ତ କରି ବାବାଜୀ ଉପରେ ଯାଇଥିଲା। ସେ ରାବଣ କହୁଛି ମୋର କନକ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଲଙ୍କା, ମୋର 20ଟା ହାତ, ମୋର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ। ସେତିକି ନୁହଁ, ପୁଣି ରାବଣ ପରିଚୟ ଦେଲା। କହିଲା ପଟପଣେ ଇନ୍ଦ୍ର ବସେ ଭଞ୍ଜ, ପଟପଣେ ଇନ୍ଦ୍ର ବସେ ଦ୍ୱାର ପାଶ ଜାତିରେ। ବ୍ରହ୍ମାର ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ମୁଁ ସତ ଚିରାୟୁ, ଚିରାୟୁ ତାପରେ ର। ଦଶଗ୍ରୀବ ରାବଣ କହିଲା ମା କାହିଁ କିଛି କହୁନି? କହିଲା ଲୋ ମା ମୁଁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ। କଣ କରିବା ଭାଉନି ନା କଣ? କମେଇ ଦିଅ, 10 ଥର କାହିଁ ଥରେ ହଉନି ବାବା, କମେଇ ଦିଅ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ମାଇକି ବଢେଇବାକୁ କହୁଛି, କମେଇବାକୁ କହୁଛୁ। ମାଇକି ଭଲ ନା ନାଇଁ ବାବା? ର ମୁଁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାର ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ। ମୋ ବାପା ହେଲେ ବିଶ୍ରବା, ବିଶ୍ରବାଙ୍କ ବାପା ପୌଲସ୍ତ୍ୟ, ପୌଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ। ମୁଁ ଚିରାଇ ମାନେ ମୁଁ 56 ଗଣ୍ଡା ବର ପାଇଛି। ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋର 100ଟା ପଦ୍ମିନୀ ଜାତିଆ ରାବଣର। ଗୁହାଳ କଣ ଜର୍ସି ଗାଈ? ରାବଣର 100ଟା ରାଣୀ ଯା। ଏଠି ରାବଣ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଜାଣିପାରୁନା? ସୀତା ଜାଣିପାରିଲେନି, ଲିକା ଗାଈ ଦେଲେ। ओडिशार जे बड़ बड़ धनी आमे पाला गाई गला कहबे नना टका 5टा देलो पान खाई इरे ये विश्वर राजा आज 14 भुवनर चक्रवर्ती रावण धनर प्राचुर्य ऊपर ठिया आइछि से भिक्षा पे आसी से भिक्षा पे आसी ना परिचय देला मु होउची लंकेश लंकार रावण सुवर्णमय लंकापुर 20टा
10টা ଗଦିନୀ ଜାତୀୟ ନାରୀ ତୁମେ ସୀତା ଜାଣି ପାରିଲନି ରାବଣ ବୋଲି ସେ ପରିଚୟ ଦେଲା ଆପଣ ଭିକ୍ଷା କେମିତି ଦେବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ମାନ ପଦ ଉପସ୍ଥିତ ବରଣ୍ୟ ମୋର ଗୁରୁକୁଲ୍ୟ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ମଞ୍ଚାଧୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତୃକର୍ତ୍ତା ମାମାନ ମାନ୍ୟ ଆଉ ଗାୟକ ମହୋଦୟ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସମାଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏ ତ ଅମୃତ ଏହାଠୁ ଭଳି କୋଟି ସମ୍ପଦ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଲ এই রামায়ণ রামায়ণ সে গাইগলে পুଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି খুব ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବେଶୀ ବେଶୀ କହୁନି ସମୟ ମୁଁ କେତେ କାହିଁ କହୁଛି ହୋଇ ନଥିବେ ଟିକେ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଜନନୀ ନିବା ମଣିର ତା ଏ ଲୋକ ବଢ଼ାଇ ଖାଇ ନିଜ ସ୍ତନୁ ଦେଇଥିଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉନୁ। ଧନ୍ୟବାଦଟା ଏଇ ଅଳଙ୍କାର ଭିତରେ ରହିଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କଥା କହୁନି ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ କଳାକାର ମାତ୍ର କିଛି ନୁହଁ କେବଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିଏ କହିଲା କିଛି ନୁହଁ? ଯୋଉ ରାବଣର 20ଟା ମୁଣ୍ଡ ଆପଣ ଏ 20 ମୁଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ 20 ଟଙ୍କା ନୁହଁ, ଇଏ ଆମ ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯୋଉଟା ଭାବିଥିଲି ଏଇ ଦ୍ୱିପଦ ଯୋଉ ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷାରେ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ପରିଣତ ବୟସରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିକି ଆପଣ ସେମିତି ପାଲା କଳାକାରଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥାନ୍ତି, ସପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ନୟାଗଡ଼ ମାଟି। ଆପଣ ଶ୍ରୋତା ହିସାବରେ ଯୋଉ ମାର୍ଜିତ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟର ଶବ୍ଦକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆପଣ ସେଇ 20 ବାହୁକୁ ଛେଦନ କରିଥିବା ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଚକ୍ଷୁ ଉତ୍ପାଦନ କରି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା ବେଳେ ମା ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଏବଂ ରାମ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କବା। ଆଉ ସେଇ ଗାୟକ ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ପକେଟ ଉପରେ ଯାହା ହଉ କଣ ଯାହା ହଉ ରାବଣ ପରିଚୟ ଦେଲା ପରେ ମା ଯାଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଗଲା ବେଳେ ଅଧ ବାଟରେ ଯୋଉ କାମ କଲେ ଗୋଟେ ଲିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି କରିବ। ଯୋଉ କାମ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ନ କରିବ ସେଇ କାମ କଲେ ସୀତା। ରାବଣ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଷ୍ପକ ଯାନରେ ଗଲା ବେଳେ ଅମାନୁଷିକ କର୍ମ। କପିଳ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଥମ ଋଷିଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି, କଲା ଜଗାମ ବାୟୁ ବେଗେନ ସୀତା ମାଦାୟ ସତ୍ୱର ବାନରାନ ବାରିଜନା ନାଙ୍ଗା ବିମୁଚିଆ ଭରଣାଦି କଙ୍ଗ। ଯେତିକି ସାର୍ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦଶଗ୍ରୀବ ରାବଣ ମାଙ୍କୁ ଗୁରୁବାରରେ ନେଇ ବା ମା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁରୁବାରରେ ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ପୁଷ୍ପକ ଯାନ ଆକାଶରେ ଉଡି ଉଡି ଗଲା ବେଳେ ବାନରାନ ବାରିଜନା ହରି ଅଛ, ହରି କହିଲେ ମାନେ ମର୍କଟ, ଅଛ କହିଲେ ଭାଲୁ। ଇଏ ହରି ଅଛ ବସିଛନ୍ତି ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ ଉପରେ। ମା କଣ କଲେ ନା ଗୁରୁବାରେ ପଣତ କାନିକି ଚିରି ବିମୁଚିଆ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ମାଙ୍କର ଥିଲା ତାକୁ ଖୋଲିକିରି ପଣତ କାନିରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଗୁରୁବାରରେ ଗୋଟେ ସଧବା ନାରୀ ଏବେ ଅଳଙ୍କାର ପଣତ କାନି ଚିରିବନି। ପଣତ କାନି ଅତୀତ ପାବନ ପତାକା ପରି ମୂଲ୍ୟ ଏ ସମାଜର ଏ ସଂସାରର ପିଲାମାନଙ୍କ। ରାବଣ ଦେଖୁଛି ପୁଷ୍ପକ ଯାନରେ ଛାୟା ପଡିଛି, କହିଲେ ଇଏ କଣ ପ୍ରକୃତ ସୀତା ନୁହଁ କି? ସଧବା ନାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର କୁଳବଧୂ ଗୁରୁବାରରେ ପଣତ କାନି ଚିରି ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲି ବିମୁଚିଆ ପକେଇଦେଲେ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ବା ସେଇ ସମୟରୁ ରାବଣ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସେ। କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଧବା ନାରୀ ଗୁରୁବାରରେ ମାଗିକିରି ଯଦି ଅଳଙ୍କାର ନେଇଥିବ ତାହେଲେ ଯାହାଠୁ ମାଗିକି ନେଇଥିବ ତାକୁ ଖୋଲିବ। କାଚ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଗୁରୁବାରେ ମା କାଚ ଖୋଲିକି ପିନ୍ଧିବେ, ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲିକି ପିନ୍ଧିବେ। ରାବଣ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, କହିଲା ତ ସୀତା ଆଉ କିଏ? ସେତିବେଳେ ବିଚାର କଲେ
गोटे पद तपस्विनी रे लिखिला आपन मान कला ये जे बेलु जानकी अंगु फेरिले बसन रे इरे जानिला रावण तार नाही सती दशग्रीवर आपण संदेह रे पडिला कला रे ये प्रकृत सीता कि नाही टिके परीक्षा करिबा अशोक कानन रे रही कि आपण रखिला दशग्रीवर आपण ठीक के नाली गार मारि परिबे रावण रो जदी इच्छा थिला सीता को उपभोग करिबा आज्ञा नहीं दशग्रीवर रावण जदी सीता को उपभोग करिबा नहीं थिला तार घर नथिला अशोक कानन ने काई रखिला आपण कहबो अशोक कानन ने रखिला न अशोक अशोक मां शोक करिबे मां तो कांदी ना कांदी ना कांदी नांती मां रावण परीक्षा करिबा उद्देश्य रे जतो बळे देखिला गुरुवार अलंकार खोली देले मां राम को माया मुंडू को काटी किरी नेई की अशोक कानन रे सीता कागरे पकई देला परे मां कांदी नांती किंतु सती नारी रो कर्तव्य स्वामी कर मृत पिंड देखिले कांदीबो सुनो जेना भाई तुमे कोन मते बारंबार कहउतो भितरे पसी नै भितरे कोन पसी साप